जिस्मानी कमज़ोरी को तो संजीदगी से लिया जाता है, लेकिन ज़हनी बीमारी को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर बुखार हो जाए तो फ़ौरन दवा ली जाती है, अगर चोट लगे तो डॉक्टर के पास जाया जाता है, लेकिन जब दिमाग और दिल पर दबाव, स्ट्रेस बढ़ जाए, जब इंसान अंदर से टूट रहा हो, तो अक्सर यही कहा जाता है, ये तो बस वहम है, सब ठीक है। हकीकत ये है कि मेंटल हेल्थ हमारी ज़िंदगी की फाउंडेशन है। अगर दिमाग हेल्दी ना हो तो खुशी, कामयाबी और रिलेशनशिप्स सब मीनिंगलेस लगने लगते हैं। आज की दुनिया में मेंटल हेल्थ एक साइलेंट क्राइसिस है। करोड़ों लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हैं, लेकिन बात करने से घबराते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे ज़हनी सेहत को क्यों प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हैबिट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर, यानी ज़हनी सेहत को क्यों प्रायोरिटी में रखना चाहिए। वो कौन सी अलामात हैं जो बताती हैं कि दिमाग हेल्प मांग रहा है, ज़हनी दबाव पैदा क्यों होता है, और सबसे अहम 5 बेहतरीन सॉल्यूशंस मैं आपको शेयर करूंगी जो आपकी मेंटल वेलबीइंग को रिस्टोर कर सकते हैं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, एक ऐसे सफ़र का जो हमें कन्फ्यूजन से निकाल कर क्लैरिटी और दबाव से सुकून की तरफ ले जाएगा। मेंटल हेल्थ को समझना। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ पागल ना होना नहीं, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग है जिसमें इंसान साफ सोच सकता है, क्लियर थिंकिंग, अपने जज्बात को बैलेंस कर सकता है, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, दूसरों के साथ हेल्दी ताल्लुकात रख सकता है, रिलेशनशिप्स और ज़िंदगी में पर्पस के साथ आगे बढ़ सकता है। WHO ने कहा है, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। साइंस एंड सिम्टम्स। यहाँ वो अलामात हैं जो बताती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। नंबर 1, कांस्टेंट सैडनेस, मुसलसल उदासी, कई दिनों या हफ्तों तक खुशी महसूस ना होना। ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पर खौफज़दा हो जाना, एक्सट्रीम खौफ या बेचैनी महसूस करना। इरिटेबिलिटी, हर वक्त गुस्सा आना या छोटी बात पर भड़क जाना। नंबर 4, स्लीप प्रॉब्लम, या तो नींद ना आना या बहुत ज़्यादा सोना। नंबर 5, लॉस ऑफ मोटिवेशन, किसी काम में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना। नंबर 6, फिज़िकल सिम्टम्स, मैदे के मसाइल, बॉडी पेन, सर दर्द वगैरह। नंबर 7, सोशल विड्रॉल, फैमिली और दोस्तों से कट जाना। नंबर 8, सुसाइडल थॉट्स, जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं, इस तरह के ख़यालात आना। ये सिग्नल्स इग्नोर नहीं करने चाहिए क्योंकि ये बड़े मसाइल की तरफ ले जा सकते हैं। काजेज़ ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। नंबर 1, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस यानी सेरोटोनिन, डोपामिन की कमी। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी फैमिली हिस्ट्री हो तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी बचपन में कोई भी अगर सदमा पहुंचा हो। इमोशनल नेगलेक्ट या अब्यूज़, फेलियर्स या हार्ट ब्रेक्स। नंबर 3, सोशल फैक्टर्स, लोनलीनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड सोशल मीडिया कंपैरिजन। नंबर 4, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, poor sleep habit and excessive use of mobile and social media. So 5 best solutions for healthy mind. Number 1, acceptance and self awareness, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। ये कहना कि मुझे कुछ नहीं हुआ फ़ायदा नहीं देता, बल्कि अपनी इमोशंस को पहचानें। एक्सेप्टेंस हीलिंग की पहली सीढ़ी है। अपने साथ मेहरबान रहें, अपने आप को अलाउ करें कि आप सैड भी हो सकते हैं और एंशियस भी। रोज़ाना 10 मिनट का सेल्फ चेक करें और खुद से पूछें, हाउ एम आई फीलिंग टुडे। नंबर 2, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, ओमेगा 3 विटामिन्स एंड प्रोटीन्स मूड को बेहतर करते हैं। एक्सरसाइज, 20 मिनट एक्सरसाइज करें या वॉक वगैरह करें, ये नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन्स पैदा करते हैं। प्रॉपर स्लीप,
7 سے 8 گھنٹے کی نیند مینٹل کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے۔ پریکٹیکل ٹپ: سونے اور جاگنے کا شیڈیول فکس کریں اور اسکرین ٹائم کو کم سے کم کریں۔ نمبر 3، اسٹریس مینجمنٹ۔ اسٹریس زندگی کا حصہ ہے، لیکن اسٹریس مینجمنٹ ایک اسکل ہے، ٹیکنیکس: میڈیٹیشن اینڈ مائنڈفلنس، خاموش بیٹھ کر ڈیپ بریتھنگ، جرنلنگ، اچھے خیالات روزانہ لکھنا، بریتھنگ ایکسرسائزز 4-7-8 بریتھنگ ٹیکنیک انزائٹی کم کرتی ہے۔ روزانہ 15 منٹس مائنڈفل بریتھنگ کریں، یعنی میڈیٹیشن کریں۔ نمبر 4، سوشل کنیکشن اینڈ سپورٹ سسٹم۔ انسان سوشل بینگ ہے۔ تنہائی مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے خطرناک پوائزن ہے۔ فیملی اور فرینڈس کے ساتھ وقت گزاریں، ٹرسٹڈ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کریں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک بار اپنی فیملی ممبرز یا دوستوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں۔ نمبر 5، اسپریچول اینڈ پرپز ڈرائیون لائف۔ اسپریچول اسپیس مینٹل ہیلتھ کو ریسٹور کرتا ہے۔ قرآن، دعا اور ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوپ لیسنس کو امید میں بدل دیتا ہے۔ پرپز ڈرائیون لائف آپ کو زندگی کی ڈائریکشن دیتی ہے۔ روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ گریٹفل ہیں۔ نمبر 5، پروفیشنل ہیلپ، اور یہ سم ٹائمز بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، ہیلپ لینے میں شرم نہ کریں۔ سائیکالوجسٹ، تھیراپسٹ سیشنز کے تھرو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بیٹر کر سکتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ، میڈیٹیشن کی ضرورت ہو تو اس سے آپ میں کافی بیٹرمنٹ آ سکتی ہے۔ کاؤنسلنگ اینڈ سپورٹ گروپ ہیلنگ کو تیز کرتے ہیں۔ یہ ویکنس نہیں بلکہ کریج ہے کہ آپ ہیلپ ایکسیپٹ کریں۔ دوستوں، یاد رکھیں، ذہنی سکون، مینٹل پیس باہر سے نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دل اور دماغ کو سنیں، اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنی زندگی کے لیے درست چوائسیز کریں۔ ہر دن ایک نئی شروعات ہے۔ کل چاہے کیسا بھی گزرا ہو، آج اور آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیں۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے اندر کی طاقت کو جگائیں۔ اب وقت ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی بنائیں جس پر آپ فخر کر سکتے ہوں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کیا کہ آپ کس طرح سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس میں کچھ بھی اچھا لگا ہو، موٹیویٹیڈ لگا ہو، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سکسیس ہیبٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔